Ia, ave ilo whatau ma ai, whai ma whonga tau molo malo le tunu ui. Le ke lope a meso nia tunu pa wheido i atu le nganga wha anualo, tu le epa ma no le tali ma ne fiaf. Alo. Ia, whanga solo mai. Mana ia, mo le vano ne fiaf i ala tau sa ko viti, sporo hiwa o nare tūlanga o eipo ua iaini nai tūlanga whai tau tala mai o loo whapena lamo na tala nola au whai pisi nisi. Ia tonu e o tu lo le masina fo ia o ina ia mano fo lele ia wa fo i le mamano le tunu ia mai se oni na ia so fo lele mo wa fo fi fianga a nga ia tu fa ingon tau sanga Christmas i malenga pa lo tu le le mele fatali e o le il kriminge le fakalkali po a fia o maua mai ai le vaccine leo ua vavai atu maua. Ia. Lea so whao te sema lea ua longa mai fo whalapotanga i le hau whalalangi. Avatuai se fuafuanga fo i Samoa. Mo o le whasoa o mene o vaccine pe a Famoni. Pe a o il teimi mawai. O inga e o te mao. O le mela na leo wanga iai ma fo il teimi le Ma lo papta ia me sinim ta wale wele ta to palai tonu wa pe ia tulanga fo le first campus se va tu le. Le ai a fo il teimi mawai. Kiliba mai lo le foi le ua oma on faitonu ma fala poptonga nei le la langi metau tol soifua maloloina le la ngame o first come first chef e mawalo lava ya ma failo maltonu mo meo le o kai ave le atu no male atu o le o lo ia tonu lo fai tonu mai le World Health ia va per fo e magnifica Australia ma lo paptai o le na ma wana ma se so ta inga ma ta yo ekalesia wa ia ekalesia na mo so ta inga ma se o se tu langa sa fai mato felo inga le son nafi ia e no mai ala to ile ia le sul fono fo le sofatas mo el cos fulu la to ma il foi la to tu alalo in ia alo fel malo torpo le o maino o le vale le ia marina e o mai la o ma no fa solo wina ele aso lua adesso lulu ma tu filo iai ciao Filippo woman file don will cabinet ole tau film langa le terminate se mate tu manila me so le o so tonu le temi temi le le fa fengai ma le juno ma le voi che se tasi na maua o le se tau fataliatu ia le toto le wa fale le tu nai in New Zealand e Wellington se tiltilo ia le vanga le fapito i meto ngasase maniera e ona mo le stonu ma no paptai ele tu langa ina wa ma wa fo le saila le ma tu langa o le me ma fa ma tu fesidi la ngona ele ya to se tu la po se lo tu lana so ele si pu isu tau tala ia ma fa non e positive ai ke wo ko ya ko le si lo to tu lana ta lo ai to so ele si pu isu o negative e sa un tu langa le em to afo ale melna le te etato ale voila o maua ola kupua i tele o tunu uma ai pe le o failo ina mele
pe wa vele meren tu puine ne fa ko fa ilo mai e sia tu no le se me fo le ane tu le tano ia tu la fa ilo le ane tu langa le ale wa mantu le etus lua su nga ia sa su el tatu fale mai nei ya masini el tatu fale mai lua fa lua su negative tati positive se le li potile na mai le voy mai matangata ya le voy la negative mrongo nga e fa koru da negative ya e fa kasi nga positive la na leana sint mai fafo nga voy nga su i tatu fale mai il tali na ya na vanno lo samples na su le fare su tatu le cross ya ko sa le ai ana mnatulola se avatupe na ya fa maunia le tu ya ipo se si mau pe se ava ku voinga ku sa le vo ya result nga mo nga voling kong ya ole la wa fa ele ton ole avatulo sample toto ya ta ile avatulela la sota yao ya ya fato la sanfua la sanfua mo me ya ma no fa tai manino o le tu langa le fo e tari tonu lava e fo le ai tau malele ato le mana tonu o le tu tusa le le o su enga o tau ai mai e tunu i fafo ia o le tu tusa le o no winga o lava to nga fesile ye ya le manino wa fo tu langa po le do tu la to lu tu la ya le me silim tawa a mai fafo ai mai ia sambos fo e su ya le tu sa le lava fo i mar tau fanga si o tato tunu mo le to fa malo mar fa tai le ba an le sa mai i America le wa kenso fo po ta fia taton e lo ta lo fin ngalo mar malo ni tu pe a messi o le fa fonga lo tato tunu e ta ua e la fenga pa ni mia ma lo tato ma no sa mo ia le so fu tato no e ui lava lo tu fisili mai la tu sa fo le lu fo pe ba ai o la fe no ai ma wo mai masani o ainga ai mai se ona yalan fana o leva na to se ai uile e sa no la o fionga pa mia tu le per tu ngale wa ta fi ai le malanga mai ya mai se tar tonu o le o lusi ai tu per malo a familionga kala ka o vale le na tong il malo New Zealand wa tu pela fo ia na tu pe ya am fa na va ia le tau le na pui puinga ia la wa an va pe fata o tu pe na ala no wenga fa le mer vale le ya le tu langa na o to tu na ia ia le unga ile ele manatu o lea ua kasi lea ua maua ai ongo koe pe mangisi ia ele vale ai se i mate tu ia maria e tulanga lea o le keisi le tasi ma koe fofo le se skaimi o le mea silion taua ai lele ua ilo atu o tātou taulilei ia maria le kulanga o fasisilanga ia o sau o le ua whaonga el te leo tunu ia le tui ia le whaonga e saina le whaonga e Peltania ia le ua mata o na whatara no fuafuanga mamawa tunu fo ile ia no tapa mai ele e whalaputonga larolangi e whatatau e se lato fo i fufua mai wa lo iai le fufuanga ale whalaputonga tere nei le alavar ke le o le o tui nei e ono te tongi o mamea nei e whalaputonga larolangi maria no ai me se amo atu nu fo e tai pe o Samoa ia
alo va tai tano tuna e pa tulanga uma ya meso ole manino tulanga le wa anga it fo ia ya mese la bol si sila mau mo le fa mai ya wale la mai le ilonga tu sili ya tolu ia se mo fo sia tai mi lumo la va pena na le ni ma ya ma wa fo se mai la au po se tui ya wa la ma le ni nga se tau ti o so o le la lo langi ole tulanga ile fai pule ya o lo fiti a mesfo i wain pamuina ele o fia ina ua to se fo i po ua lusi o la no fo i te tonu o le panemene se la ua fo i saunoanga ele fea ono lo o iai nisi o minstai tonu o le panemene tau fo ina o fatasi la tau ya le lama ua e se la ua le la ua sa ili la ua i se tu la fono e manino ai fo lam ta opo ai manaya la fo ato tano iai fa mole tu le o le lopo o faafe o kalango le melea ai langa mai pe mo me o kanga ka fo o la wi lo le me o pelo la ilo le ya le kula fo o le o suya la paki e sui lo la paki e da ya ma se ko fa sa ingo ka wa ya lo ko fa il fenga paloka ma fa muka mo ko a we ko ngol pan men ala nga fa ya la audi ma wo mo ngo fa mo kala ngal melenga o le fenga le ma kwa ka ofia e mo meu foi por kuluku o mai ele si paki anga nga sao mai a ko sui paki ele la bule ko sao nga bia o le famale o le kumalo sao e avo e sao le paki ai o mai ko ngol pan menge ko sui ele la o le ko fai un fen nga bia o le ma ko pasiel kula fongo o me le anti hopping party hopping law ai ava jambo o le kula fongo fa ambio kongo ka le ambio kongo la ke lo le ya le menga le fa ya la uri la vola nga le nga va vengo ka o fia la uri il fongo le ka luengi oye e ke lo le nga ke ai ya ma foi nga fai ko fai nga paloka ai ku sa mga lu ile le fongo fikalai ile unga wo mga fai ai le kalango e lo kula fongo le nga ma foi un kulunga ale kulanga nga se o mo meu kanga kai wo le lo por fi poco por memoria mo kwa fa valea ele kulanga nga wa o kere lo po fa si o kalango e ngim ka ma lo fa tai la vola nga le ve voi mo fi me la tu ma wa fi me la e poco le nga la fi me e lo ku o nga fo fo le fa ka ku ko kachi ala le ai sa ui e fa sa longa la fa la ko fongo la ai fa kachi ya la wa voi la fa ka ku ko kachi ya ale tulanga la na ale wa uma pasil kula fongo ele mfai ko kupoel melanga ole avoyole ole fakanga ku ko kasioses ma lo fa tai la nga ku so fi america ka muri ale e sa o fakanga ku ko kas se si la ka ko foi lu mga e o ku pikuri ma lo fa tai a fa pe alu suwanga ba tele tulanga wa avelum ta o pulikot ai manu ya mano ya o le astulanga ya a fa pe malo ya le belanga le okelo la ku o yo la fa si le mai ele o lo avelkot ala la nga vo le fa sa wai ai la ke lo le la ke avelkot a ki yo makanga ya ma no fa tai e wela bo le wa ma wo tele na ta no fa ma no tu lang
ia o le ala mai maua tu ofisile fo ia le manu le tunu e le tūlanga mātango fie tūlanga anava tau o le fast o leo ua taatia I pangalo la tau wha moe moe te au lia tau sang fo I le la lava tūlanga o I arifa ngā pālota mātango fie me umo o la tau tanoa whaane le fo I lungo le ea o le ase sila ma mau o lau whengo le pāne mia ma le pāne mene o le ani anava tau se lua o lo o whapenana li lifa I le pāne mene wha mo le mole tui la epo ele yo le kai me fasi sila el mato na tau se fasi sila fo el mato na tau ya on fa fon mai fo le tunu al te mili ne pa wa me le fa tau le fa yo atina man tu la tala no mato le matala no e me patino ye vai tangata yeah mal vai nga vo nei le ko fa for la ngi ben ke faia o le vai kanga ke swinga ko le tunu le ya ka ke pela ko nga ka u le ilo en kanga ngi be o la ko faia le fo mai Malo tai o le ala tūlanga wo o le whanea o ngā vai nganga le wha penta o while malo o umani umai le wo kaing po le la te whai le whanea o ngā o vai nganga wha mole mole tūle. Man tua vai o le tele whanea o ngā kulanga lua kai pe fo kulanga whanea o ngā lea. O le kele a whanea o ngā ngei me umai a whia maleaka o le vaat kursela wafe lima sela wafe. Al whanea o ngā lea e umalongo se la wa fer kusinga laka ai dei fa yor pana male milionga lu se la wa fer fausi ai le la o ka o file malo ile ka le fianga ile ko nga fu nga le fa ile malo skami mulmuri a umba la e o ka penga la ka malo ya Mano papai la tu langa wale ai se wa fu mo le fianga le va yusu wa ta fi le fa kali le malo senga wo ko ngi o le e ka pungi be umbe la le fama coronavirus a le tu langa le va le tu tia ve la wa standard termine la wa la fa nga solo le mai le ya mano papai mai foi nei por ka me ne fia fi mai ta upo la foto ia sa no anga mo po ese si me ya mole a tu an po se ta tu no fa mole por que la mea ui e fai. Ia. Le o manu so ta ia tu ia le. Por que la mea rula sunga fua. Ia. I teimi te a fai e fono il kabinete na rula fasa longa. I teimi nge i il COVID. Por que la mea ia fa kulanga. E kalango il TV free. Ba fasa la lau lunga o le kio. Fasal lau fo upenga te whailangi al malo. Ana ole le atotofi to e whailau fasal lau. Ole proclamel na altu epi. Anga saule il kaimia le fasal lau wai le fiafi la skofi. Il kare lima. Koi fasal lau ele iva il po. Proclamare ta se masanio na tula. On toi face la voile il ta le soleil, la ulio la soleil. La fiafi la soleil. Toi face la il ta la stona. On olole la stona il fa la proclamare il TV1. E face la il po la sa. Ya. Ma to mai la le tele face la longa ia. O mea kasi. E vai la taimi e o so mei Australia no tau mwhai lea. E whaonga por ka la mea o tala noa. E whasala lau la kulekio. Ya. A lea vai la e a whato noa e nei. E whasala lau le kio. E a por ka la mea o whatala noa nga wailingi mea fau. Ia. O mea kuaiaia e whanga solo e vai aso. Ea, re vai la o so mai kere aia. E o so mai foi e maga o e fai foi sa e fa sala longa. O so mai e a Queensland.
a e maka umaila po fa se furu ngo kalangoa ile mekas Aniela. o me fai un como mai e o penga ka vai langi ma por kala me foi le kiole e avatu lo la langona e mangaia le kuatu la manoa e ko ke kirkilo ia inga peki ile auto ia mata upu fasala lau mochi la fia e o tatu tangata ana mele to te mana o ia le kokele ia e pe a sawale le kio mga interviewa saule le kio mga interviewa ai fa no mai la lo leo le wa fa wa ki le nga fa lo leo e le kokele o ngai mau le kio tai ala na le veo que va que le ai po e por kala mele a luako e lo voso mai fo yo e ko fa sau isi me a o me a kasi ia Aniela. Le o te tau whai ai. Kau ka fiofi le mele o le a wai le tupu se mele e pare mio ngisila po le pare mio o a fo yo o Australia. E le ngā pau yo la ko ngā rua ngai whai. Aniela ma. E tangi mange kelfongi. O le mo ngasi. O malolo. Le mela le na vo ilele e le on tom fai mai o to e po e aku ia por kala mene nei on to fa laule il to le tio ai ia tai nei lo le o le so mai le kio le fai mai break news ai le on break news ia on news wa mafu mafanga Manila. A voi se vanala ni nai melaiti. Tupu il taimile ta pe ona nafi. Ia. Lega talai le ia nisi foi nga luenga le fiafil tato airport. Au fiai le fa le yo moli le fa le yo o wang fa ka kia mai le valuri mai valu fiku. Le fa to fa le yo o avo yo o me finga luenga e se lo me 2 milion ka la ka la no me o me ale tau na fa nga le technology pito sili on la tamai nei lo technology toia na yai il va le valu prima le affiche la vol fet fa tu pe mai ele fa tu pe la langi ok foi lá o te to se ai taliva o te alu tala le fala on ilona I fanga loa o nai ka kua ki nga as tau ya la mal news ia ua tau melna al break news o le voi sa o tala noa il tato maftanga al maftanga le ufatuina tangata Samoa in Sila ile asoto nai fala wilole metia full HPP la talano sa o talano o le tai le malo o le vai atu kaluai meia le fasti masu kupe kuinga masu kupe Australia ai fa awala tu ifam kalanga fa vevesi atunu malitelo ni fam talanga le fa vaya onga ke ele o vevesi le ya tatu ya utona New Zealand Australia America ai fa vevesi ku tangata nei ale laza o tu alalo le totelo lato o ule tau talatu fa teka i le malo kasi ale mea fatau o malkapeneta ya manatua o ule teka i le malo mal HPP ma fai pule fasu tolu yeah nama o teka i umai mai tu malo uma
o le manulauti kaua ia te au mal whenga malo ia te alfani o tau o lo au mau whafo ai lama au ane iai ni tūlanga whaforinga mai ai ua vevesi o tau na ale vevesi e ono tupu mai ai ni whalwe lave ia ma mori ai le tūlafono tanu ai le vevesi ma le whaavevesi a kue kangaka le mawhauwhau nei ole ai whasalalau e le tio ma whasalalunga whane ona po o le ngangala e atea ma le malo o le vai atu o to file mul to matupuia o to umai whafo i New Zealand Australia whapea foi ma o tātou tangata i Amerika ai a whatino le manu lauti na mafuai ona tau nuu i se whilwhilinga o le a o tau no pia i nā tu nuu matia e ai ainga o le mea ka uala o le vano nofo tātou o Samoa ina ia whāwau pēr ma ave le whamua mua i le o ina whanau o whanau o au i o matua o le mea ka uala na ia ma ave le loyalty le whamaoni e langolango ai o tunu ua mawai ma whailele ai whanau mai le tua ia ma whawau pēr ia whainga nuu whale e kalesia whawai i mo meo o lotu o i le whawau wai tātou tū ma tātou wanga i whanua tau ave ia ma o i nai tū ma nuu ma o i nai fo i ngangana Samoa o le mele na e a fo i e whaatumutumu i ai le nganga o so se taitai o le malo o le malo Samoa iai a sino upopole e lo vai atu pe ua ngai na whitawa i o tātou tangata o le vaenga lango le malo le vaenga te le malo ia ai mafua uma e mo meo o whamatalanga whakupu vevesi whamatalanga vo in lele laulau vale ua ko ia le va ele o se masani le Samoa ai ua fua on penga tawhailangi sota inga o me fai ana e nofo ma mangi upu maswa ele kala fia ngai mal tato wanu mai kakia mai pea ia kakia mai pea le fafuenga le malo ya matonde o no nofo atu i Samone mai e avo o le voi o alo ia lele ia whainga malo Samoa, malo ia, ma respected. Mana ia, e malo ke kele o langi. O le foi e whatau tala noa i te mi uma. Ia ma awala mai ai so sani mo Samoa. Le foi tau te matau mai pe au mai ine. O lo o whanga solo ale malo i ona tūlanga matang o fie. Ta matang o fie ina o le tātua tunu. Ia. Le tūlanga o afo i vesi tō te whalongo mai ai. Ia mea nai masani o i so se parlemene. Te o il parlemene o New Zealand, ia o il parlemene o Australia. Ia o il parlemene o Papua New Guinea. E kau vā fōsuanga i koko. A tūlafono ia wha malo i malo wha parlemene. Ia alo fo i upa i lima whai pure koko ngā le mauka. Ia mea o mea nai e avo e la lava le tele pesenga. Tuale o. Tuale o. O le tūlanga la na e whaiasingo u atu matangi pe u whalongo aku. Ia. Ua pei ua
alua kule mea se kawai o ko ngā mai uai i ngā ngalo ka kouku ma ka kuanga i whangua ai whasau runga i le kioko i ngā nganga makaukia ai maisia le kio ngā e a fo kaula muai e ngisi foi o e sa lau i loe e mel sot kula fongo o tulanga lana le o ke no pe matau tati mai pe ia tulanga o le fa foi ngol malo nei o le ai ia ka fa le kongunga ia la pula lo fa le tua filia le tua ma moe o sia kaulanga ai o le tulanga foi la e fainga porkiki le toteleo o tunu i fafo e fai kau fia se lau mafe ma fia miliona le fai tau a fai o tangata o anga ia e masania e fa lau ilo ata o sui fatutu e feo ai ma kum fai loa o kako ingei ele kau fai loa se sui leilo uma li fai pulo ngu le la ko kamba yo mai lo le ya ka kuruku makaka le e fai foi ya le kumalo le unga ma le ke le o nge me fenga paloka e fai al paloka bulevanga i lo tanga tai malo ma ni la o lo winga e le ai ma se me e nga se fu auto i fafo ya o inei fo i sambo ya a faiale o ala mangai ko nga ke mo kala CSS ai a fongo lo le kumalo o tangata li fai ai fai unga ko inga e pe ya o nga ya su ko nga ya tato tu manga e fai fuale fenga pa lo ka fucking wale ya kakau a welo uma le kumalo tangata o la malo e ke iwala e fasala lau fo i wale wa ka wo isi e fenga ngai fafo ora avio la ko wa ka ilunga ku i o ngangiu e fa kilo e ka mai ma fuor kai mi e le ka fa ilo o e kongolgo ma lo ke makawa ya so fa fo o le tangata piko le vale kongol palme le tula sa ala o ka piko leva le wo ya ngai kongole al palmenge ngai ya e dai mi sa o kula mai ai ya tonu fo el cabinet ora kele yo kai mi o ito ata fa sa lo la ko waka ma ku ilunga o ngangi u malunga pomori ele sa mai kongol palme ele ka fai lo ai ulai lo ma lo ka kuruku ma ka e fa tutuina o ngei foi fa msingonga e fai ale ala vale me fa msingonga le mea e fai ai unga ngu li fai pule o le melna li fai ai o le nei ele avesse ale me ka kumasang ole uskai le yo fanga u le me fai mai ai ko inga ma le lomkoa ia fa ya ko inga ma lomkoa ka ko ya seve ya wo ma ya seve si wala le si le si fai pule lo kumanga pia fai mwel ki ngi fum fa pe o lo walu fai ngu pia le au kalvo si wifi ale me fa ya ko inga fai ma le lomkoa me ngai fai ela no tele no tu mei on e kele winga fafo lewo amatano vai atu wa fai ai fai mai anga inge ale ai e to file mulle statu no le ai solo ai lunga o le feeling ai fai no itua o le bella o le e avo e tu ele ka fa la wi lo fua e ka lo o pula mai e le matou tu malo
ile ya mangiaka o walu fa ku ru ngiu ngalo fo I telefone o isi fai pule o la unga kwa kongo moka ala fa masingo mai o el tonu o la unga kwa el moka e lo ai le tangata ke le longa sao e le fausia o tonu fai o le malo ia fa pe fo e ma al manuia manguia kwa male no male tu malo Kaiko, wala ko ko le no la le to kala nei po tu nei pa ona le to telo tato ina o Australia pe wo manga ku fa palani wo manga ku ngalo ele o ve sea ka ko ku manga no male tu mata tu ngalo o fai nei pe wo ka lifa e me fa palani ala la vola la lea e a fo te manatuai lea sa o fato nuai al savali avatu ya te e a o fasala lawa e ka kele ka u kalango ai mani na nga pakua e fasala lawa e le la velkas fasala lawa fa ko fasala lawa langa ye tangata e misi ato ya lato moni na ia le pasala la on nga luenga ma tulanga fa pena ai o le mele tulai mai e fa pena le tulanga fa fo leva o ia tonu o fai o malo e ia lato e a fo e kalengia ele mele o le pelo kalengia ele mele o fa vesi tino ai ko ma wa ko ma ole ma fuanga la kaua tele fa salonga nei fa yo la unga tonu tai la ma ole ma le tonu le mauta e ma kwa makila kila ya fa fonga mai o le tino ia ke oe male mau pelo ia fai e o mau la unga ko ngula ke pelo ai so fa fa pe mai le ai o ke le kala ngor nga me a le fa sala lo mai lo pelo e mo ia isi fio nga le tua man to voi upo yone le so o pelo Yesu ma taual melena so pele o Yesu yone on pawale o le ulu so ale o Yesu o yone lona lua e ustaitele ia so le nei o Yesu ia fionga alona tata ile tolu to sanga le o mission na Yesu e uskai ele kalia fo se upu o Yesu so pola o apostolo ole makwa kaliupu la li fatele ya Yesu il solea on pawale ole so euskai ke le temi uma fai ia fatonunga Yesu o voila ele temi uma ile lawa Yesu ilea no fanga malea no fanga wa masani ona fanga Yesu male mono so le maketi faiela to faiai talainga wa vo le maketi e mo uma ya ka uma ku ai nga uma ka le ka leanga e wa ko fakau o ila e taimi a malanga Yesu melenu lenu e taimi fatonu Yesu ya na so mo mua kuloa e o fail tala inga o Yesu le o la lauka e o mai lola le tala inga la kumu loka kai e fi falo longo o mafu anga kumu o il market e mwai le angwango ko nga ka makiva ai misha ka makiva o ka aisi o mwai I male angwango tanga toloma e mai fatau
lela e avoi e fio mai lo e su ona tumu mai lo le falongolongo o le kele la o tangata mauloa ai mese le uloma e uma se saunanga al tatuli ua fia ua maua se fe au o le kai mealanga e whekango fifolo e la tūtanga ma vangelo kupe e a fo e o la tū sosani in ngā luenga angalele sumo na uso al kai mi foi lea wa ala langa ngeka ka mamai o pipili mo mir so kala o mange al kai mi foi la le o mala failo ma malolong ma al tasile awala sa fail tatori o le fa malolo ila to umane ina ia atili tali tonu ina el totele o ia o le mesia le o man folo mai el au perfetta ma il fatto può atili per tangata wali liu il tala inga la Yesu fava ile lofa e a fua i lunga o vavenga nei ona o vai ngai ai trata uma e a fia kako se i lunga vai e me o fai me o kingo mai fa ka ko la na li fai Yesu fa tino le le fai va venga o voi la va venga le sa fai ya la salo fa kali le ya Yesu ya tol faso o ma kwa elo al kingo o ko ulu wa ayelo fa ta fio mai lo paku tala le tunga mau ai sau fa fa nga bula ale kum umai ai ilo falsaio la to umai ngau mai e va vai pe fai se va venga Yesu o le lana ia ele fawaso ya ele vai al kingo Yesu ale lana la in fatto i mai Yesu ona mo o mia ele o cristiano o ilo Yesu ele ko umi o ai la tu la o ai la lenga sa ia Yesu o ai lenga sa ia Yesu ngo maliu la sa o ki la sa mai mantu le ia o mai ia wai tanga sa ia Yesu anga ingele ele e pai si totele to tele la to yesa ai ai ma to voi la sa ia yo ma voi ma falsaio a voi waliliu tai pe Nicodemo le ka uso mai sa ia voi Nicodemo sa ia Josefa le ale mafia voi le ana le tu lo pa o vai lupe o etanua o no le ta por calame o le ua mai o le la alu le por calame mo lo ua nganga fa lo ano ya mai sa ya pa tai lava tu lepa o le tulanga le na anala no foi el tala le o no isi fa mo ia le va pe mai Yesu yo na uso e o foi isi tangata soifua sidi aku o mawa le mele o kala pelo ngai lo sakaki ala la no ta u mele ona la u ole a tom fai pe in ia maua pe lo le tio a fasala longa ia ma fasala lau le tio ona ta fia ile o le mele o le tau fai ma telefoni mai awa o mea ia ke que coificili mai ai o fa fia se lau o kala ai ele nei vai aso ona fa sa inai le o le tata no le voie o que kau el tala no tu le si vai ngai tele ai fai fo le mele e a vo le o tala no tu ai o le mo la ko wa fa sa la longa o ko nge ia mataupu ngai lo le ko fai fo ngisi por kala ma o kala ngoa kwa ele mekasi
ma ki le yang fa u le u ka le le ma lo pa tai le atu mo l'auto fenga luanga tai lava tu lai pa ya fa pe foi el mamalu tatu tinu lo fa fon mai so fu mai manuia sai foi ya